بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. Donc on va faire le chapitre 2, première année bac sciences expérimentales, donc la reconstitution de l'histoire géologique d'une région sédimentaire, يعني بمعنى استرداد تاريخ الجيولوجي لمنطقة رسوبية. Donc, on va faire les principes stratigraphiques et la datation relative des formations géologiques. Donc, بمعنى المبادئ الاستراتيغرافية والتاريخ ولا التاريخ النسبي للتشكلات الجيولوجية. Donc, quels sont ces principes stratigraphiques ou les principes de la stratigraphie? Donc, le premier principe, c'est le principe de superposition. اللي هو مبدأ التراكب. Donc, comme vous savez, donc, dans une série de strates sédimentaires, les couches sédimentaires, donc en absence de déformation, donc ils sont déposés horizontalement. Donc, exemple de déformation هنا يعني التشوهات كما كتعرفوا اللي هما الفوالق، ومثال ديال التشوهات اللي هما الفوالق أو الطيات، donc les plis ou bien les failles. Donc, quel est l'énoncé de ce principe? Donc, le principe, يعني ماذا يقول? Donc, en absence de toute déformation, une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. بمعنى يعني واحد الطبقة رسوبية تكون أحدث من الطبقة التي تكون تحتها، وتكون أقدم من الطبقة التي تكون فوقها. هنا عندنا هذه لو طوا de la couche, c'est la couche de grès. Donc, le toit de la couche de grès, ici on a le lit de la couche de grès. Donc, هنا كيكون عندنا les joints de stratification. Donc, c'est l'épaisseur de la couche de grès. Donc, هذا هو le principe de la superposition. Donc, des couches sont déposées horizontalement et chaque couche est plus récente que la couche qu'il recouvre est plus ancienne que la couche qui la recouvre. Donc, on a quelques exceptions d'application du principe de superposition. Donc, quelles sont ces exceptions? Ici, on a le cas d'une plie couchée. Donc, dans le cas des plis couchés, donc le principe de superposition n'est plus praticable. Pourquoi? Donc, ici, on a une succession de couches, une série de strates sédimentaires. Donc, ici, on a le strate 1, elle est plus ancienne que la strate 2, et la strate 2 est plus ancienne de la strate 3, ou bien de la couche 3. Donc, dans cette partie, ce n'est plus le cas. Donc, ici, on a la couche 3 est située en dessous de la couche 2. Donc, et malgré cela, il est plus récent. Donc, la couche 3 est plus récente que la couche 2. Donc, ici, donc, le principe de superposition n'est plus praticable. Donc, et on a aussi le cas des terrasses fluviatiles. Comme dans ce cas-là. Donc, ici, si on prend cette couche-là A, et celle-là B et celle-là C, donc la couche A est plus ancienne que la couche B. Et la couche B est plus ancienne que la couche C. Donc, احنا كنعرفوا هنا في les terrasses fluviatiles دوك يعني الطبقات الحديثة تكون في وسط النهر، تكون قريبة من وسط النهر في الوسط. يعني شحال ما كلما ابتعدنا عن وسط النهر كلما اتجهنا نحو الحافة نتجه من الأحدث إلى الأقدم. دونك هنا هاد لي كوش اللي كيكونوا سيتيي او دوسي كتكون أقدم من لا كوش التي تكون en dessous, يعني التي تكون أسفلها. Donc, ce sont des exceptions, يعني des exceptions d'application du principe de superposition. Donc, بالنسبة لمبدأ الاستمرارية, le deuxième principe, le principe de continuité, اللي هو مبدأ الاستمرارية. Donc, quel est l'énoncé de ce principe? Donc, le principe de continuité, une strate est de même âge sur toute son étendue. Donc, comme exemple, cette strate, donc 2 et 2'. Donc, on constate que le faciès de 2 est différent de celui de 2'. Ici, on a un faciès calcaire et ici, on a un faciès gypseux. Donc, et malgré cela, ces deux couches ont le même âge.
دونك هذا هو لو برانسيب دو مبدأ الاستمرارية. رغم اختلاف السحنات اثنان واثنان فتحة، دونك عندهم نفس التاريخ. دونك principe de continuité, une strate est de même âge sur toute son étendue, quel que soit son faciès, علاش؟ donc à condition qu'elle est خصها تكون يعني بشرط à condition qu'elle est limitée par les mêmes couches à la base et au sommet. Donc 2 et 2', ils sont limités par les mêmes couches au sommet et à la base. Donc ici on a schéma de couche sédimentaire sans changement de faciès dans la zone ou dans la localité A. Donc ici on n'a pas de changement de faciès, 2 reste la même, donc calcaire est le même. Et avec changement latéral de faciès, zone B. Donc, on a la zone on a changement de faciès. Donc, latéralement, on a changement de faciès. Et malgré cela, ces deux couches ont le même âge. Pourquoi? À condition qu'ils sont limités donc, par les mêmes couches à la base et au sommet. Donc, qu'est-ce qu'un faciès? Définition. Donc le faciès d'une roche ou d'une couche sédimentaire, donc le faciès d'une roche ou d'une couche sédimentaire est l'ensemble de ses caractères minéralogiques, structuraux et paléontologiques. La paléontologie كنعنيو بها les fossiles يعني المستحدثات المتواجدة في واحد الظروف de sédimentation ترسب يعني معينة. Donc هذا غير pour savoir qu'est-ce qu'un faciès. Donc نمشيو هنا لمبدأ التقاطع اللي هو le principe de recoupement C, ou bien le troisième principe. Donc c'est le principe de recoupement. Quel est l'énoncé de ce principe? Donc le principe de recoupement قال لك هنا ماذا يقول؟ قال لك toute structure géologique اللي هما les failles, exemple faille, massif granitique ou bien le filon, donc qui recoupe une autre structure géologique est plus récente que cette dernière. Donc prenons l'exemple ici de cette photo là. Donc ici on a une faille. Donc cette faille recoupe des couches géologiques déjà existantes. دونك هاد لا فاي قطعت هاد الفالق، يعني قطع واحد لاكوش كانت سابقه الوجود. اذا هاد الفالق غادي يكون احدث من هذيك لي كوش اللي قطعتها. دونك لا فاي ici la faille est plus récente que les couches qu'elle a affectées. Donc et dans ce cas-là on a un filon de quartz. Donc le quartz est introduit dans les couches encaissantes. Ce sont des couches encaissantes. هاد le filon هو اللي قطع les couches encaissantes. Les couches encaissantes sont plus anciennes que le filon de quartz. Donc le quartz est introduit dans la couche encaissante, il est donc plus récent. Donc plus récent les couches encaissantes. C'est le principe de recoupement. Ce sont des principes stratigraphiques. Donc on a un autre principe اللي هو D, ou le quatrième principe, c'est le principe d'inclusion اللي هو مبدأ التضمن. Donc quel est l'énoncé de ce principe? Donc le principe d'inclusion, un objet inclus dans une couche sédimentaire est antérieure, plus ancienne à cette couche. Donc quels sont les éléments inclus? Les blocs 1. Donc on dit les blocs 1. Donc de la roche ancienne. Donc ce sont des blocs d'une roche ancienne en sédimenté avec les sédiments de la couche 2 plus récente. Donc la couche 2 elle est plus récente, et malgré cela كنلقاوهم متواجدين في نفس هما كيبانوا متواجدين في نفس الطبقه. ولكن هاد لي بلوك 1 هما ils sont anciennes que la couche 2, que les roches de la couche 2. Donc les morceaux de roche inclus dans une autre couche sont plus anciennes que leur contenant. Donc هادو كيكونوا قديمه، هذه كتكون حديثه. هذا هو لو برينسيپ دانكليزيون، يعني مبدا التضمن. هاد لي كوش 2 غير ضمنت لهاد لي بلوك 1. Donc هما دين roche déjà existé. Donc ils sont plus anciens. Donc 1 est plus ancien que 2. Donc هذا واحد l'exercice d'application. Donc قالك à partir de l'analyse de la coupe géologique suivante, donc donner l'âge relatif et indiquer les principes utilisés de la couche C. Donc هنا بالنسبه la couche C. Donc ديروا تنتوما هذا l'exercice.
Donc là la couche C غادي تكون plus récente que la couche B et plus ancienne que la couche D. Donc selon le principe de superposition. قال لك هنا donner l'âge du plissement par rapport aux couches. ماذا قلنا احنا هنايا على هذا le plissement؟ Donc le plissement جا من بعد le dépôt des couches horizontales. Donc احنا كنعرفوا بان en dehors de toute déformation les couches كيديبوزاو لنا horizontalement. alors ملي كتجيهم واحد لا ديفورماسيون واحد التشوهات عاد اما كيسيبيو ان فاي ولا ان بليسمون. دونك هاد لو بليسمون جا من بعد لو ديبو. دونك ديبوزاو لي كوش ا بي سي دي chaque couche pliée donc راه جات لي بلي موراها. donc هاد لي بلي جا من بعد لو ديبو de ces couches. donc le plissement est récent par rapport au dépôt de ces couches. donc de la faille F par rapport au pli. donc حنا كنشوفوا بان la faille قطع هاد le pli. donc la faille est plus récent que le pli. donc هذا selon le principe de recoupement. donc de l'intrusion du granit G par rapport au pli. donc حنا كنشوفوا هاد le granit G. هاد le granit G هو il est inclus يعني قطع une intrusion هنايا. هاد le granit G قطع هاد le pli. donc هاد l'intrusion du granit G donc il est plus récente que le pli. donc la chronologie relative يعني التاريخ النسبي. donc utilisation des données de fossilifères. donc هنا غير des définitions. donc qu'est-ce qu'une fossile stratigraphique؟ يعني مستحثات طبقاتية. كاين مستحثات الطبقاتية ومستحثات السحنة. donc il y a une différence entre les deux fossiles. quelle est cette différence؟ donc بالنسبة les fossiles stratigraphiques ce sont des espèces d'êtres vivants disparus يعني انقرضت qui a eu une grande répartition géographique. هي كيكون هاد المستحثات الطبقاتيه كيكون عندها واحد التوزيع جغرافي واسع ولكن لا ديغي دو في مده العيش ديالها كتكون قصيره على ليشيل دي طون جيولوجيك. حنا كنهضروا في ليشيل دي طون جيولوجيك. donc mais une durée de vie très brève à l'échelle de temps géologique. donc بالنسبه لو فوسيل دو فاسيس هادو خصهم يتعرفوا هاد لي فوسيل هاد لي برينسيپ اللي كنقول لكم دابا وهاد لي فوسيل خصهم يتعرفوا. يعني qu'est-ce qu'un fossile stratigraphique et qu'est-ce qu'un fossile de faciès. يعني هنا لي فوسيل كيكونوا مرتبطين بلو فاسيس بالسحنه او السحنه. donc هما ce sont des espèces d'êtres vivants هما disparus inféodés à un milieu de sédimentation bien précis. هما كيكونوا مرتبطين بواحد لو milieu de sédimentation ولكن لا ديغي دو في كتكون عندهم ماشي ضروري تكون قصيره. هما لا ديغي دو في ديالهم كتكون كبيره يعني كيكون عندهم التوزيع العمودي اكثر منه افقي. بالنسبه لي فوسيل ستراتيغرافيك كيكون عندهم التوزيع الجغرافي يعني التوزيع الافقي كيكون كبير ولكن التوزيع في لو طون كيكون قصير. هذا هو الفرق بين فوسيل ستراتيغرافيك وفوسيل دو فاسيس. وكاين طبيعه الحال دي تي. هنا عندنا لي فوسيل ستراتيغرافيك كاين عندنا هاد لي تريلوبيت عندنا لي زامونيت. هادو هاد لي فوسيل هادو سون دي فوسيل ستراتيغرافيك selon. donc حنا عندنا واحد كذلك عندنا واحد لو برينسيپ ديدونتيتي باليونتولوجيك اللي هو مبدا تماثل المحتوى الاستحاثي. donc غادي نعطيكم المثال ديال مبدا التماثل الاستحاثي. donc ici حنا عندنا مبدا تماثل المحتوى الاستحاثي بمعنى donc quel est l'énoncé de ce principe. donc هنا كيقول لك deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge بحال هنايا. donc هاد لا كوش وهاد لا كوش عندهم le même âge. علاش؟ pourquoi؟ parce qu'ils contiennent le même fossile اللي هما لي زامونيت. par exemple هنا عندنا لي زامونيت هنا عندنا لي زامونيت. donc هنا غادي نقدروا نقولوا بان هاد لي deux couches ont le même âge. donc هذا هو مبدا تماثل المحتوى الاستحاثي. donc هنايا la construction donc de l'échelle stratigraphique notion d'étage. donc le stratotype. ماذا نعني هنا بالستراتوتيب؟ هي التشكلات الاستراتيغرافية النمطية. donc quelles sont les caractéristiques de ces stratotypes؟ هاد الستراتوتيب هما سيتين ريفيرونس stratigraphique mondial وشنو هما الخصائص ديالهم. quelles sont ces caractéristiques؟ هما كيكون عندهم واحد لا simplicité de milieu de sédimentation
وكتكون عندهم واحد ابسونس دو ديفورماسيون تكتونيك، يعني ما كنلقاوش فيهم لي بلي لي فاي، كيكونوا ريش اون فوسيل ستراتيغرافيك ماران. يعني دوك المستحثات الطبقاتيه كتكون متواجده بكثره، هوموجينيتي دو فاسيس، يعني السحنه متجانسه، ولي ليميت دو فاسيس ليميت دو فاسيل ا ديستانغي. دونك il s'agit le plus souvent d'une discontinuité ou de sédimentation comme des lacunes. هنا عندنا في هاد دونك ها هذا سي ان ستراتوتيب. دونك هنا عندنا دي لاكين، دونك هنا شيست فeuilleté، هنا عندنا عاود ان لاكين، دونك هنا كالكير اوكر. دونك هنا عندنا هادي سيتين، هذا سي ان ستراتوتيب. ماذا نلاحظ فيه؟ هذا لو ستراتوتيب هذا سي ان سامبل، سي ان ميليو دو سيديمونطاسيون تري سامبل، وما فيش دوك لي ديفورماسيون تكتونيك بحال لي فاي لي بلي. دونك هذا سي ان اكزامبل دان ستراتوتيب. Donc après, donc on va voir donc notion de la lacune stratigraphique. Donc il y a مفهوم الفجوة الستراتيغرافية. Donc comme vous voyez, donc la lacune stratigraphique. Donc ici on a une lacune stratigraphique dans ce log sud-est. Donc il est marqué par l'absence de la couche de calcaire sableux dans la région sud-sud-est. Donc il constitue une lacune stratigraphique. Donc هنا عندنا واحد الفجوة. هاد الفجوة par quoi il est marqué? Par l'absence de calcaire sableux. Donc dans le calcaire sableux في هاد la région هادي. Donc هذا هو مفهوم الفجوة الستراتيغرافية. Donc ici on a une discordance angulaire اللي هو التنافر الزاوي. Donc c'est étape de la formation d'une discordance angulaire. يعني كيف ما هي مراحل يعني تشكل هاد les discordances angulaires. Premièrement كيكون عندنا dépôt des sédiments sous forme de couche horizontale. حنا كما تعلمون يعني قلنا en dehors de déformation يعني تشوهات كيكونوا les couches déposées horizontalement suite à des contraintes. donc convergence قوى انضغاطية كتعطينا تشكل هاد le pli. Donc après, donc plissement de ces couches suite à des mouvements tectoniques. Donc après il y a érosion, donc عملية الحت, donc érosion de parties soulevées des couches. Et après on a un nouveau dépôt يعني ترسبات جديدة d'autres couches plus récentes. Donc qu'est-ce qu'une discordance angulaire? Donc la discordance angulaire se forme lorsque les couches anciennes ont été plissées par des mouvements tectoniques et érodées avant que les sédiments récents se déposent dessus. Donc ce sont des exemples de la discordance angulaire. Donc ici des photos. Donc ici on a une discordance. Regardez ces couches là. Donc le pondage de ces couches. Là ce sont des couches déposées horizontalement. Et là ce sont des couches plissées. Donc ici donc des couches plissées et là des couches qui se sont déposées horizontalement.